सर आपण अनेक साक्षात्कार रे कहिसंती जे आपण एबे जहा आपण को धर्म पत्नी को पई से आपण को इंस्पायर करथिले एस्ट्रोलॉजी को आसीबा पई देखंतु आ सेटा कोइ लाभ कोन देखंतु मोर धर्म पत्नी एक्सपायर कले 20/12/2006 रे बकुल अमावस्या तार मोर बयस 8 मास तफात मु एली 25/6/1948 सी है 30/8/1948 बहुत ज्ञानी मु कहवा उतर बिकॉज सी इज नो मोर किंतु सी ता डेथ रे प्रेडिक्शन कला मु तुम तो मानी गली आमे कहलु 2 वर्ष 6 मास सी कहला 2 सप्ताह माने से जानी थिले तांकर डेथ केबे हां आगे कोन सिखिछि से हेले मु सेमती मोटा बंध कैलकुलेट डेथ कैनॉट बी प्रेडिक्टेड निश्वास को प्रश्वास करा जाई पारे ना मत 78 वर्ष होला केतु महादशा चलछि मु बंध कैलकुलेशन करछि आम पिला माने कहले एसु काई करछु आमे जानिबा केते दूर आमे करेक्ट कैलकुलेशन करछु मु सेमती कहली जे 2035 1/1/2035 रु 25/6/2036 रे भगवान मते संसार रु नेबे एटा हला मोर कैलकुलेशन इट मे बी राइट इट मे बी रॉन्ग ना आपण जानि सारि छंती आपनकर डेथ केबे हो हां लिखिछु खाली जानिनी जातक बहिरे भी लिखिछि मो मिसेस कहितला ता जातक रे लिखितला 100% भगवान का आनंद दी 100% से कहला 2 सप्ताह रे मु चालुछि जा फोटो काढिया कथा काढी दियो केमिति निधन हला हां किछ नाट फेल आशीर्वाद फोटो रे मते डाकिला फोटो काढिया पे हम मोर ड्राइंग रूम फाइम देखते सब फोटो मराइछि वाइफ रो मोर आशीर्वाद पिला माने प्रथम कथा हला तमरो विश्वास विश्वास मूले जगत आज्ञा आपण देखंतु सेही पत्थर रे जे मूर्ति करी मंदिर रे रखुची आमे तांको विश्वास करछे किंतु जो मनुष्य तैयार करछे ताको विश्वास करूने नै जेते बेले से घड़ी आसीथिबो से समय आसीथिबो आज्ञा जे आजी मो स्त्री रो निधन होई जीवो धर्म भाबंत कोन लागुथो जेते फांसी देला बेले भुटर कथा पचारुबा जार त कोन लागुथो केते हार्ट बीटिंग थिबो मु जदी कहबे मु लिखि दैछि जे मु अवश्य को दिन लिखिनी मु लिखिछि 1 ईयर 1/1/2035 रु 25/6/2036 भितर भगवान को जदि मो गणितिक हिसाब निसाब ठीक विधान दिन जबेल तो नवा किंतु गणितिक हिसाब लोके मत मन पके मु आज्ञा लोकंकर हृदय रहिबा चाहूँ मन नहीं कहीं मन चंचल धन चंचल चंचल जीवन यौवन भाई किए जाने बंधु एई 2 जन केते दिन परे जीवे हुई खाली हम कथा कर किंतु वर्तमान जो ज्योतिष क्षेत्र आप एत गुड़ाए मत इंटरव्यू नेले तार कनक्लूजन रे मुझे सत केबे लागे अवास्तव तो मिछ केबे लागे वास्तव हेले मिछ पछरे छपी थाए सत सत को घोड़ाइबा ना मिछ एई तो चिरंतन सत किए मिछ कहूँ किए सत कहूँ किए डराऊँ लोके डरी जाऊँ जो मान भगवान पर विश्वास अच्छी से ज्योतिष पाक जा उचित नुह जो मान खाद्य उपर नियंत्रण अच्छी से डाक्तर पाक जा उचित नुह जेते बेले आपनकर पत्नीकर एही अवस्था हैला कि आपण भाबुथिले कि आगरु सब स्थिरीकृत थिला जे आजी मोर धर्म पत्नीकर देहांत होई जिवो आपण चेष्टा कले नाही मु चेष्टा करिबे किछि करिबा पई जेमिति आउ किछि वर्ष मु धर्म पत्नी बंची जिवे मु एतिके जानिछि से तो सप्ताहटे कहिथिला माने हमर कहबार मृत्यु शाश्वत और सत्य मु ताऊ कंस हेनी जे भगवान को मारिबी से बंची जिवो बोली कि मु अन्य कौन लोक जो कहले प्रतिकार करिछु महामृत्युंजय मंत्र रे जलाभिषेक करिछु संकट मोचन स्रोत पड़ी सब प्रकार प्रतिकार प्रतिषेध 7 दिन से कहिथिला 5 दिन रे पळेला आज्ञा गुरु आपण जे प्रतिकार प्रतिषेध कले आपणकर संविधानिक अधिकार भगवान तुमको दे देबे सेटा भाबियाटा भूल आपण देखिछन्ते मो अपेक्षा जो मंत्री माने गले फायर करी से तो फिर सुनार कलिसी देथिले शनि मंदिर रे किंतु आपण प्रतिकार प्रतिषेधक व्यवस्था कले भगवान देवे ना गोटे कथा मन रखु बंधु मु निश्चित भाव कहि गॉड विल नॉट फुलफिल योर डिजायर भगवान आपणकर आशा पूर्ण करिवे नाही गॉड विल फुलफिल व्हाट यू डिजायर आपण जहाँ पाइबा योग्य ताही पाइबे किए ताकू परिवर्तन करि पारिबे नाही जो चेंज इज परमानेंट इन द मेटलिस्ट वर्ल्ड बट चेंज कैनॉट बी चेंजड शेष पदोटी कथा कौन थी आप धर्मपत्नी सी गोटे कथा कहला परिवार में मिलमिशिक रहिले मो प्रति सम्मान आ से जिनटा सेतल पर्यंत स्त्री लोक मैंने स्वर्गद्वार को जाऊन आज्ञा 20/12/2006 तारीख दिन मोर झील पुओ शाली से बंधुबांधव लेडीज को धरिकी मुझे स्वर्गद्वार में पहुँचली से शवदाह है
ସେଇଟା ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିବାର ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ସହଯୋଗ ସହମତି ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ହବ ବୋଲି ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ଠୁର କଥା ଅଛି ଯାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବା କାହାକୁ କିଛି କହିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କହି ହୁଏ ନା ରହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତ ଜାଣିବେ ନା କେତେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋଡ଼ ନେବ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀର ଦିପଟେ ଏପଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ପଟେ ଦିଗ ସେପଟେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଧାର ନଦୀର ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଧାର ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଧାର ଆଜ୍ଞା ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କୌଣସି ଦର୍ଶକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ଠାରୁ ସୁଖ ଭୋଗିଛି କି ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଛି ଆପଣ ସୀତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ତା ସହିତ ଖାପ ଖାଇ ଚଳିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସାର୍ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କେହି କେବେ କହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହବୁ ବୋଲି ସେଟା କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାତକ ଫାତକ ତିଆରି କରନ୍ତି ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଣ୍ଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିବ ଟେବୁଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ୱାଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହାଇଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ବଡ଼ ଝିଅ ଆମେରିକାରେ ରହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ସେ ଭଲ ଅଫିସର ଅଛି ତା ହଜବେଣ୍ଡ ସେଇଠି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହିଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଠି ରହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସର ତୃତୀୟ ଝିଅ ଆମାଜନ ପୁଅ ବହୁତ 2 ଜଣ ଯାକ TCS ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ସାଇଡ ବିଜନେସ୍ ମାନେ କହିବାର କଥା ଜାତକଟେ କରିବେ 5 ପଇସା ପାଇବେ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ନାହିଁ ଭୟଭୀତ କାହିଁକିନା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମକୁ ଦବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ତାଙ୍କ ମାନେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ହେଲା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା 20/12/2006 ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦେଖିବେ ତାର ଥିବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଜନ୍ମ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାର ଆସିବ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛତ୍ରପୁର ମୋ ଘର ଛତ୍ରପୁର ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ହେଲେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯାଏ ଛତ୍ରପୁର କେବଳ ମୋର ଓରିଜିନାଲ ଘର ହେଲା ସୋରଡା ଜମି ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସେଠି ଅଛି ମୁଁ ସୋରଡା ବି ଯାଏ ଲୋକଙ୍କର ଜାତକ ଫାତକ ଦେଖେ ଛତ୍ରପୁର ଯାଏ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭଡାକୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଯାଏ ପ୍ରତି ମାସରେ ଘର ଭଡା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ସେମାନେ ମତେ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଆଇନଜୀବୀ ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିବି ଭଲ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲି ସରକାରୀ ଓକିଲ ଥିଲି ସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷ ଥିଲା ମୋର ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ମୁଁ ସିଭିଲ କେସ୍ କେବେ ଧରେ ନାହିଁ କ୍ରିମିନାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହୋମ ଭାଇଲେନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ସବୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 85% ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛି ଆଉ 15% ସେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ମୁଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟର ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର ଛତ୍ରପୁରର ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର ହାଇକୋର୍ଟର ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର କେସ୍ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯଦି ସେ ମୋତେ କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ମୁଁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ଆଇନଗତ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଲଢ଼େ